جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں iFactner.com کے انگلش ریگولر وربز تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹیوٹوریل سیریز میں. آج کے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم او سے شروع ہونے والے 12 ریگولر وربز کی بیس فارم، پاسٹ سمپل فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز کے میننگ سیکھیں گے فریزز بنا کے. یعنی کہ ہم 36 ورڈز کے میننگ سیکھیں گے 36 سینٹینسز کے ساتھ. تو شروع کرتے ہیں. ورب ہے جی اوبے، مطلب ہے کسی کی بات ماننا یا کسی کی رسپیکٹ کرنا. میں لکھ دیتا ہوں کسی کی عزت کرنا بھی، کسی کی عزت کرنا. He obeys my commands. وہ میرا حکم مانتا ہے. پاسٹ سمپل ٹینس میں obeyed، پاسٹ پارٹیسپل ٹینس فارم obeyed. She obeyed her father. اس نے اپنے باپ کی بات مانی. ٹھیک ہے جی. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں he has obeyed our orders. وہ ہمارے حکم مان چکا ہے، اس نے اوبے کیا ہے اس کو. اوبے کا مطلب ہے کسی کی بات ماننا، کسی کی عزت کرنا. پاسٹ سمپل فارم obeyed، پاسٹ پارٹیسپل فارم obeyed. ورب ہے جی آبجیکٹ. آبجیکٹ ویسے تو کسی بھی چیز کو کہتے ہیں ناؤن کے طور پہ، لیکن ورب کے طور پہ آبجیکٹ ہم جب کسی کے خلاف کوئی بات کو آبجیکٹ کریں، یعنی کہ ہم کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو. جس طرح آپ نے پرانی انڈین فلموں میں، پاکستانی فلموں میں سنا ہوگا آبجیکٹ مائی لارڈ، مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں کورٹ کے اندر، تو وہ ہوتا ہے آبجیکٹ کہ میں اس چیز کو آبجیکٹ کرتا ہوں، میں اس کے مخالفت کرتا ہوں. مخالفت کرنا. I object your decision. میں آپ کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہوں. پاسٹ سمپل فارم میں ہمارے پاس ہوگا objected، پاسٹ پارٹیسپل فارم میں objected. He objected but nothing happened. اس نے مخالفت کی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں they all have objected the judge's decision. ان سب نے جج کی فیصلے کی مخالفت کی ہے. تو ورب ہے جی ہمارے پاس آبجیکٹ، مطلب ہے مخالفت کرنا. پاسٹ سمپل فارم objected، پاسٹ پارٹیسپل فارم objected. ورب ہے جی آبزرو. جس طرح کسی کو آبزرو کرنا، کسی کو دیکھنا، کسی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا. ٹھیک ہے. غور سے دیکھنا، اس کو میں غور سے دیکھنا لکھ دیتا ہوں. The cat observes everything. بلی ہر چیز کو آبزرو کرتی ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھتی ہے. پاسٹ سمپل فارم میں observed، پاسٹ پارٹیسپل فارم observed. پاسٹ سمپل فارم میں observed. He observed the job interviews. اس نے جاب انٹرویو کے لیے جو لوگ آئے تھے ان کو غور سے دیکھا، ان کو آبزرو کیا. پاسٹ پارٹیسپل فارم میں the examiner has observed you. ایگزامینر نے تمہیں آبزرو کر لیا ہے، تمہیں دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ورب ہے آبزرو، مطلب ہے غور سے دیکھنا. پاسٹ سمپل فارم observed، پاسٹ پارٹیسپل فارم observed. ورب ہے جی obtain. اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، حاصل کرنا. حاصل کرنا، کچھ پا لینا.
He obtains many certificates. He obtains many certificates. वो काफी सर्टिफिकेट्स हासिल करता है. पास्ट सिंपल फॉर्म में obtained. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में obtain. I obtained my master's degree from that university. मैंने अपनी मास्टर की डिग्री उस यूनिवर्सिटी से हासिल की. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म obtained. I have obtained her number. मुझे उसका नंबर मिल गया है, मैंने उसका नंबर हासिल कर लिया है. तो वर्ब है जी obtain, मीनिंग हासिल करना. पास्ट सिंपल फॉर्म obtained, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म obtained. वर्ब है occur, जिससे कोई चीज होती है, होना. कोई चीज अक्कर होना, किसी चीज का नमूदार होना. ठीक है जी, नमूदार होना, नजर आना. ठीक है जी. इट विल अकर या एज स्पॉट्स विल अकर विद टाइम, कि समय के साथ, वक्त के साथ जो बढ़ती उम्र के धब्बे हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे. पोस्ट पास्ट सिंपल फॉर्म अकर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अकर्ड. पास्ट सिंपल फॉर्म में इट अकर्ड टू हिम दैट ही वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. उसको महसूस हुआ, उससे पता चला कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था. तो पता चलना भी उसको मतलब एकदम अलार्म हुआ, उसको भी कहते हैं अकर्ड. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इट हैज अकर्ड टू मी दैट यू आर डिसीविंग मी, या दैट यू हैव बीन डिसीविंग मी. इट हैज अकर्ड टू मी दैट यू हैव बीन डिसीविंग मी. ये मुझे पता चला है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो. तो वर्ब है जी अकर, मतलब है नमूदार होना, पता चलना. पास्ट सिंपल फॉर्म अकर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अकर्ड. वर्ब है ऑफेंड, जिस तरह किसी को ऑफेंड करना या किसी से ऑफेंड होना, यानी कि किसी को तंग करना या तंग होना. He offends me, वो मुझे तंग करता है, मैं उससे मतलब दिल चाहते उसकी पिटाई लगाऊं, फिर ऑफेंड होके. पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफेंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफेंडेड. पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं दैट सीन ऑफेंडेड मैनी पीपल, कि वो जो मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर सीन था, उसने काफी लोगों को ऑफेंड किया. ये बेसिकली मैंने पैसिव वॉइस बोल दिया है. यहां पे हम सेंटेंस लेंगे मैनी पीपल वर ऑफेंडेड बाय द सीन. ठीक है. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे वर ऑफेंडेड बाय अस, वो हमसे तंग आ गए. तो वर्ब है जी ऑफेंड, मतलब तंग करना या तंग होना. पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफेंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफेंडेड. वर्ब है ऑफर, कुछ ऑफर करना, कुछ देना. ठीक है. ऑफर करना, जिस तरह एग्जाम्पल देखते हैं. He offers his lunch to everyone. वो अपना खाना हर किसी को ऑफर करता है कि यार ये खा लो. इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म होगी वो है ऑफर्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफर्ड. He offered me a job. उसने मुझे एक जॉब ऑफर की. I was offered a job. मुझे एक जॉब की ऑफर आई. ठीक है. तो पास्ट पैसिव वॉइस में फिर हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं. वर्ब है ऑफर, मतलब ऑफर करना, ऑफर होना. पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफर्ड. वर्ब है ओपन, मतलब खोलना. He opens his shop in the morning. वो सुबह अपनी दुकान खोलता है.
past simple form opened, past participle form opened. He opened the chips bag. उसने चिप्स का थैला खोला. Past participle form opened. The shop was opened by an employee. दुकान तो किसी एम्प्लॉय ने खोली थी. तो वर्ब है ओपन, मतलब खोलना, खुलना. Past simple form opened, past participle form opened. वर्ब है ऑर्डर, मतलब हुक्म देना, कमांड करना. She orders her husband. वो अपने पति को, शौहर को हुक्म देती है. Past simple form ordered, past participle form ordered. The judge ordered to be silent. जज ने ऑर्डर किया कि सब चुप हो जाएं. ठीक है जी. Past participle form ordered. They have ordered us to evacuate the building. उन्हें हमें हुक्म दिया है कि हम बिल्डिंग छोड़ दें, बिल्डिंग खाली कर दें. तो वर्ब है ऑर्डर, मतलब है हुक्म देना. पास्ट सिंपल फॉर्म ऑर्डर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑर्डर्ड. वर्ब है ओवरफ्लो. ओवरफ्लो का मतलब होता है मतलब बह जाना. The water is overflowing. पानी बहता जा रहा है. जिससे टैंकी से ओवरफ्लो होती है पानी, टैंकी. ठीक है जी. और पास्ट सिंपल फॉर्म होगी ओवरफ्लोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओवरफ्लोड. पास्ट सिंपल फॉर्म ओवरफ्लोड. द वाटर ओवरफ्लोड. पानी बह गया. Past participle form the water has overflowed. पानी बह चुका है. तो ओवरफ्लो का मतलब है होता है कि ऊपर से बह जाना. ठीक है. ओवरफ्लो, फ्लो होता है बहना, और पूरा जब गिर जाए, खत्म हो जाए, या ऊपर टैंकी से भर के बहना शुरू हो जाए, तो फिर वो ओवरफ्लो होता है. जिस तरह टब भी ओवरफ्लो हो सकता है अगर आप उसमें पानी भरें. बाल्टी भी ओवरफ्लो हो सकती है, बाल्टी के अंदर से भी पानी गिर सकता है, कप के अंदर से गिर सकता है. तो ओवरफ्लो का मतलब है बह जाना. पास्ट सिंपल फॉर्म ओवरफ्लोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओवरफ्लोड. वर्ब है ओ, मतलब किसी का उधार होना या उधार देना. ठीक है. उधार. यू ओ मी मनी. आपने मेरे पैसे देने हैं. ओड, past simple form owed, past participle form I owed you. मैंने आपके पैसे देने थे या मैंने आपको उधार देना था, इस वजह से मैंने आपकी मदद की. That's why I helped you. ठीक है. और past participle form owed. He has owed me money. उसने मेरे पैसे देने हैं. तो वर्ब है ओ, मतलब है उधार. past simple form owed, past participle form owed. वर्ब है own, मतलब मालिक होना, किसी के पास कोई चीज आपके पास होनी, मालिक होना. I own a beautiful car. मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है. पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा owned, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म owned. He owned many businesses. उसके काफी ज्यादा कारोबार थे, वो काफी ज्यादा कारोबारों का मालिक था. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हैज ओन्ड दिस कार फॉर मैनी ईयर्स. उसके पास ये गाड़ी काफी सालों से है. तो वर्ब है ओन, मतलब है मालिक होना. पास्ट सिंपल फॉर्म ओन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओन्ड. तो दोस्तों, ये हमारे ओ से शुरू होने वाले 12 रेगुलर वर्ब्स की 3 फॉर्म्स के मीनिंग थे, और साथ ही साथ 36 डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस थे. अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ifectner.com کو وزٹ کریں. میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. انٹل دین ٹیک کیئر. گڈ ڈے.